दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल के बीच शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर बैनर्जी के समर्थन में फूलझर इलाके में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा का दामन थामा, जिससे सभा का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है। जनसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिससे पूरे इलाके में चुनावी माहौल और गर्म हो गया। पश्चिम बंगे काटमानी सिंडिकेट, तोलाबाजी, गरु पाचार থেকে শুরু করে এই রাজ্যে হেন কোনো অপকর্ম নেই। মাঝে মাঝেই দুর্গাপুর, বারাবণী, রানীগঞ্জে ইডির লোকেরা আসছে। কেন আসছে? একদিকে বিখ্যাত কয়লা কেলেঙ্কারি, হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি, অন্যদিকে প্রকৃতি মা যে নদীগুলো দিয়ে গেছেন, সব নদী শেষ করে দিয়েছে চোর তৃণমূল। বেড় নেই, পাড় নেই, সারা রাত্রি ধরে নদীগুলোর উপর কি বিভৎস অত্যাচার। জেসিবি মেশিন, বকলিং, নদীর বেড়ে দেওয়া যায় না, 2 মিটারের বেশি খনন করা যায় না। একটা ঘাট যদি বৈধ হয়, পারভেজের মতো চোরেরা নরেন মলয়ের সঙ্গে যারা ঘুরে 100টা বেআইনি ঘাট চালাচ্ছে। হিসাব 75-25 রাখছে লোকাল তৃণমূল, পুলিশ, কিছু বাছাই করা সিভিক, আর 75 সোজা চলে যাচ্ছে পুলিশি পাওয়ারায় কালীঘাটে। পার্থকেষ্ট চুনপুটি সব খেয়েছে হাওয়াই ছুটি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।